औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम नासिर शाह। नाज़रीन, आज का नुस्खा जो है ये ऐसे नौजवानों के लिए है जो जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर है और मर्दाना तौर पर भी कमज़ोर है, जो अपने आप को थोड़ा सा दुबला पतला करना चाहते हैं, थोड़ी सी सेहत बनाना चाहते हैं, जिनका मुंह जो है वो बिल्कुल स्मार्ट है, बिल्कुल जो है पतला सा मुंह है, गाल अंदर को धंसे हुए हैं। तो ऐसे नौजवानों के लिए आज का नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर मर्दाना कमज़ोरी है तो मर्दाना कमज़ोरी भी ठीक हो जाएगी। उसके अलावा अगर बिल्कुल जिस्म बिल्कुल कमज़ोर है, पतला जिस्म है, तो इंशाल्लाह जिस्म भी थोड़ा सा फरमा हो जाएगा, थोड़ा सी सेहत बन जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने ये वीडियो आखिर तक मुकम्मल देखनी है। इसमें मैं आपको एक बेहतरीन मुजर्रब नुस्खा बताऊँगा जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह जिस्म भी थोड़ा सा सेहतमंद हो जाएगा, खाना पीना भी आपका जो है वो आपका जुज़े बदन बनेगा, खाना पीना भी आपका ठीक हजम होगा। मर्दाना कमज़ोरी का मसला है तो मर्दाना कमज़ोरी भी आपकी ठीक हो जाएगी, थोड़ी सी सेहत बन जाएगी, थोड़ा सा मोटापा आ जाएगा। ऐसे दोस्त जो बिल्कुल स्मार्ट से होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं, उनके लिए तो बहुत ही कमाल का नुस्खा है, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपका जिस्म जो है थोड़ा सा फरबा हो जाएगा, दुबला हो जाएगा आपका जिस्म। और इसके अलावा अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी है तो मर्दाना कमज़ोरी वाला बंदा भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकता है, और जो अपने आप को थोड़ी सी सेहतमंद करना चाहता है, अपने आप को थोड़ा सा सेहतमंद बनाना चाहता है, तो वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह उसको भी फ़ायदा होगा। नाज़रीन, ऐसे दोस्त इतने कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, ये मर्दाना कमज़ोरी क्यों हो जाती है, मैं थोड़ी सी इस पर बात करूँगा। तो आप नाज़रीन, जिनका मैदा ख़राब होता है, मैदा ग़िज़ा अच्छी तरह से हज़म नहीं करता, और हज़म करने के बाद जो जिगर है, उनका जिगर जो है वो भी सही काम नहीं कर रहा होता। लाज़मी बात है, जब मैदा आपका ख़राब है, मैदे के अंदर गैस है, तेज़ाबियत है, एसिडिटी है, या इसके अलावा अल्सर का मसला है, ज़ख्म है, या मतलब एच प्लोरी का मसला है, तो मैदा जब आपका सही काम नहीं कर रहा, ग़िज़ा हज़म नहीं कर रहा, तो इसके साथ साथ जो जिगर है वो भी आपका जो है वो सही काम नहीं कर रहा होता, वो भी जो है वो खून अच्छी तरह से नहीं बना रहा होता, खून जो है वो सही सेहतमंद साफ शफाफ खून नहीं बना रहा होता। तो फिर क्या होता है, आप जितनी मर्जी अच्छी ग़िज़ा खा लें, आपका मैदा ग़िज़ा को अच्छे तरीके से हज़म नहीं करेगा, और हज़म करने के बाद उसके जो जूसेस है, जो उसके मिनरल्स, जो उसके विटामिन या मतलब जो उसके अनासर है, वो जब जिगर की तरफ जाएंगे तो जिगर भी जो है वो भी अपने सही तरह से जो है वो खून नहीं बना पाएगा। जब खून साफ सुथरा शफाफ सेहतमंद नहीं होगा तो जिस्म में कैसे जो है वो थोड़ी सी सेहत आ सकती है या ताकत आ सकती है। जब आपका मैदा, सबसे पहली बात तो है मैदा, जब आपका मैदा ठीक है, उसके बाद आपका जिगर ठीक है, तो किसी सूरत भी आपकी सेहत खराब नहीं हो सकती, किसी सूरत भी जो है आपका जो है जिस्म इतना स्मार्ट पतला नहीं हो सकता। उसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी भी हो जाती है। ऐसे ही दोस्तों को मर्दाना कमज़ोरी होती है, हो सकता है मर्दाना कमज़ोरी की वजह से मुश्तज़नी, अगलाम बाजी या जल्द वगैरह, या सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना, पोर्न वीडियोज़, पोर्न वेबसाइट वगैरह का देखना, तो ऐसे दोस्तों को अगर ये बीमारी लग जाए, जरियान, इतलाम, कतरों की, तो इस वजह से भी जो है वो जिस्म जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जिस्म पतला सा रह जाता है, हड्डियों के ऊपर जो है वो गोश्त नहीं आता, चर्बी नहीं आती। जब मर्दाना कमज़ोरी है, मर्दाना जरासीम कम है, मर्दाना मन्नी जो है ये पतली है, और इतलाम, जरियान, कतरों का मसला है, धात का मसला है, मुश्तज़नी करते रहे, तो इस वजह से भी जिस्मानी कमज़ोरी पैदा हो जाती है। जब बच्चा ग्रोथ में होता है तो वो जब गलत सोसाइटी में आ जाता है या गलत महफिल में बैठने लग जाता है, मुश्तज़नी करने लग जाता है, फिर क्या होती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसकी सेहत बनना रुक जाती है। तो इन चीज़ों से भी परहेज करें, और मतलब कि आप मुश्तज़नी वगैरह जो है ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, ये एक तो गुनाह है। दूसरी बात यह है कि इससे अपनी सेहत भी ख़राब होती है, मुस्तकबिल भी ख़राब होता है, शादी के बाद ज़्यादा और परेशानियाँ बन जाती हैं। लाज़मी बात है, जब बंदा कमज़ोर होगा, विटामिन ख़त्म हो जाती है, मन्नी ख़त्म हो जाती है, मन्नी के पतले पान आ जाता है, ख़ास तौर पर जरासीम जब ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर शादी के बाद औलाद जैसे मसाइल पैदा हो जाते हैं, औलाद नहीं होती, अम्मा नहीं हो सकता, तो फिर घरेलू मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो मुश्तज़नी से तौबा तैब हो जाए, गलत कामों से तौबा तैब हो जाए, अल्लाह का जिक्र करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करोड़ हर बार दुरूद व सलाम भेजें, और साथ साथ अपना इलाज भी करवाएं, मर्दाना कमज़ोरी का इलाज भी करवाएं, और सेहत जिस्मानी सेहत जो है इसका भी इलाज करवाएं। आज मैं आपको जो नुस्खा बता रहा हूँ ये दोनों अमराज के लिए। जो बंदा जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, हो सकता है वो मर्दाना तौर पर भी कमज़ोर हो, और जो बंदा मर्दाना तौर पर कमज़ोर है वो लाज़मी तौर पर जिस्मानी तौर पर भी वो कमज़ोर होता है। उसकी हड्डियाँ जो है वो दर्द करने लग जाती है, कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, उसके अलावा जिस्म थका थका सा रहता है, ज़हनी टेंशन, परेशानी का मसला बन जाता है।
گھریلو حالات خراب ہو جاتے ہیں، کاروباری حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو یہ سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان سب کا حل جو ہے وہ اللہ پاک کے ذکر میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درود و سلام میں ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جسم بھی صحت مند بن جائے گا، مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے گی۔ اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ تو ناظرین نسخے کے اجزاء نوٹ کر آپ نے کیا کرنا ہے، کھجور یہ 5 عدد لینی ہے، اس کے علاوہ چھوارے جو ہوتے ہیں اچھے والے صاف ستھرے موٹے موٹے چھوارے یہ بھی آپ نے 5 لینی ہیں۔ اس کے بعد تل جو ہوتے ہیں، تل آپ نے 2 چمچ لینے ہیں۔ مغز بادام اچھے والے آپ نے یہ 12 عدد لینے ہیں۔ کشمش اور پستہ جو ہے اس کے آپ نے 20 دانے لینے ہیں۔ اب آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے، بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1 کلو دودھ لینا ہے اور اس کو آپ نے کسی کڑھائی میں ڈال کر اس کو آپ نے گرم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ جو سارا سامان ہے، ساری ادویات ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں ڈال دینی ہے۔ اور جب یہ دودھ آدھا رہ جائے، ابلنے کے بعد دودھ جب آدھا رہ جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اتار لینا ہے۔ اتار کر جب یہ ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے۔ اچھے طرح سے گرائنڈ کر لیں گے تو یہ ایک بہترین جوس بن جائے گا، اور آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ اگر آپ نے صبح بنایا ہے تو شام تک آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ جو آپ تازہ بنا رہے ہیں تو تازہ بنا کر بھی آپ نے استعمال کر لینا ہے۔ استعمال آپ نے اس کو عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے یہ آپ نے دودھ سارا پی لینا ہے۔ آدھا کلو بچے گا، آدھا کلو دودھ آپ نے پی لینا ہے۔ یہ آپ نے روزانہ نہیں کرنا، ہفتے میں 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 بار کرنا ہے۔ صرف ہر روز استعمال نہیں کرنا، تو آپ نے صرف ہفتے میں 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 بار آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک خوراک بتائی ہے روزانہ کی، ایسے ہی آپ نے دوسرے دن تیسرے دن خوراک بنانی ہے۔ جتنا میں نے آپ کو مقدار بتائی ہے، یہ 1 دن کی مقدار ہے، 1 دن کی خوراک۔ اس کے مطابق آپ دوسرے دن یا تیسرے دن جو ہے یہ دودھ بنا کر پی لیا کریں۔ انشاءاللہ 1 مہینہ استعمال کریں، 1 مہینہ آپ اس کو استعمال کریں۔ ہفتے میں صرف 2 یا 3 بار کرنا ہے، کوئی روز تو نہیں کرنا۔ ہفتے میں 2-3 بار کرنے سے تو آپ کے مہینے میں کتنے بار بنے گا، 10-12 دفعہ بن جائے گا۔ تو آپ 1 مہینہ استعمال کریں تو اپنے آپ اندر آپ تبدیلی دیکھیں گے، آپ کے اندر کتنی تبدیلی آ گئی ہے، صحت بننا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ احتلام، جریان، قطروں دھات کا مسئلہ ہے تو یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تھوڑی سی صحت فرم ہونے لگ جائے گی، منہ تھوڑا سا بھرا ہونے لگ جائے گا، اور رنگ آپ کا تو ماشاءاللہ لال سرخ اور خوبصورت کلر بن جائے گا۔ بہت ہی زبردست نسخہ ہے، کمال کا نسخہ ہے، اس کی تعریف ہے تو آپ خود کریں گے جب آپ یہ بنا کر استعمال کریں گے۔ میں یہاں پہ اس کی کیا تعریف کروں، بہت کمال کا نسخہ ہے، زبردست نسخہ ہے۔ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔